إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبتلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك الفوز المبين وأما الذين كفروا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن الساعة حق لا ريب فيها قلتم ما ندري ما ساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهدايته إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ayam batu kamlani alamu kala kari jina diam bela janma alamu kala kambela jani sutra kabon jahannama ma alamu kala selama ame Allah subhanahu wa ta'ala tadu masami ni tanduri kakam masami kayire tandu kakongo damu katandurinya wala subhanahu wa ta'ala annemela ma kasumaro bla harijela kabaka neme amma darwaya asela kasiri kana bo moshima basi fana niso dugu chamamba ulusoro la Côte d'Ivoire kono ya mulu masiri kana bo we Allah subhanahu wa ta'ala ka hinene akan nemene akan minti nene awma o masakere ama daru masafe kan silo sama kase samare fana ni siri kana bon fana ni ma ala mo kala o kenya si ko damma ala mo kala o balo yirmen no ya o be ala subhanahu wa ta'ala bro ko di ambe na jenma ala mo kala o masamra utano asegola kanere masawle bro islamaw kala subhanahu wa ta'ala kam fara aka jonkuna diuka ala mo kala o masakele be alele siti nya kamina terelo wala terela nya tiela mi maubeke nya maji mi mauteke fim bela jani kala Allah subhanahu wa ta'ala ka la tegani kono islamu amara masaw deri ka ke kan deme am ngoya fitini na berberba bela janna ala moka an shiriala ko tigite san fa tigite duma tigite san ni dugu ni nyonche mini bato kakam illa Allah fa Allah subhanahu wa ta'ala ke alikirim besale ni bato kaka silama bato imu ya silama fi nya bena
bena ke baraji nyin koso ayeke mayo ayeke bare fifi nya beke baraji nyin koso mena kodo fo sembe baraji soro mena kodo ke sembe baraji soro alani kene ka doruni de nya Allah subhanahu wa ta'ala tiene ko le ba islama amana ka ke fi brenye Allah subhanahu wa ta'ala ke وقفت الشريعة قام محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الله سبحانه وتعالى كجوني الله سبحانه وتعالى كجيني يا سماء تسكت كسلم يا بطل تملا أبدا يا بطل ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فايبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلام bela janban ko fe amen kisi anin neme nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe kanyesi akachede mawla kaba kanyesi akabodo mawla kaba kanyesi akasra wa nyuma wala kaba kanyesi mola nyina momo ka kai ka to kabe Allah subhanahu wa ta'ala ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal bi kan faradu bu mawluka ala mukar sama Allah subhanahu wa ta'ala kumana me al-Qur'an kono sura na iba fala sura ma ko suratul Jasiyah Allah subhanahu wa ta'ala ko sana kono fi mara du kono na kono fi fanani mara ko bela jani ale Allah subhanahu wa ta'ala tali abachalama ko yelu ko fanyana kiyama bena jollomi abolo bamba ubena bono loni ala soso na bono lomba mulu nyina ni takunya ko dunia kono ko lu bono to loni abolo mi ekiyamano ibena tamade o yekiyamano keneka bela jadi nyongiri de akimere guruka ka Allah subhanahu wa ta'ala ka la tikiti tega makono ka ta yor makono ke omana adamade kelengere na bela jabara wala alabaro kilata muma ila kitabiha kilati yas gafe mi bena di ma alkiyamano anna ni klasi le kono kala klasi kono Allah subhanahu wa ta'ala kramode to la klasi kono le kagizame ka nyagizame bana fo gizame résultat le bebo katima igaye la kono mai bena o résultat ça ne fait mika angire ta sabani bika alabolo wonni rola bela jani bena wolo wonona kata bela jani tadama Allah subhanahu wa ta'ala kamuva kalaka konfui de sabani kono fuka mi bara fui ta kono fuka mi bara kalaka muva kalaka anuna kitabi mini yantiku alaykum bil haqq atena fui fola ayakola famille tie ikamike nyumala ikamike jumana wala ko de makan ko sika Allah subhanahu wa ta'ala ko abon muamulul limen yala uluma kan nyuma ka ulum ko so ka juma ya ka to yo ulum ko so limen yala ma ko alabi kan limen ya kiyama luma kan limen ya ko sarabe nake kan limen ya ko jana mabe arjinabi kabaka bara nyuma ke kalauka kono subhanahu wa ta'ala bena ulula do ulona akan neme so kono nyaye arjine wole ngoro tabaye kiyamanu keneka ngamo mulu kafiri ala Allah subhanahu wa ta'ala bena ulunyiringa nila kawana mutu ndekara na au kawa nila patuk mo minya faunya nawa ai kai olomponya mido ye ka ke ku toyi ki yo bonya mido ye ka toyi ku ke ka yira la ku tali ye yo ko motati Allah subhanahu wa ta'ala ulu sara mi ba buru salama kata o ke jagata ye alikiyamando aye mu fa ulu ka kola kai to dunia kona fatu ye kala yinyano inna wa'dallahi haqqun Allah subhanahu wa ta'ala ka ko mandari ni kanye
aka lairi mudama kiyama lokola tuyani aka lairi mudama jahannama kola tuyani sakakunu nulu fana nyana ubena ke o mi fana nyana dunia kono aw yow jabili ke muna ma nadiri ma sa amu ira ma no fe dire kiyama yo jiyale ne dro wa ma nahnu bi mustaqini ademene ire tana ko foku kiyama ko ni ko tinale o mi islam aya qur'ana aya mita ana bikuma bela tamuneka rasul sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala komiye ala kiyama bena jo la roiba fiha sika sitaro ya kafru ya alumma la kiyama kula alu ya koyina jigiyali ne dengene ire tam buru kablama afokwa bena ke rasul sallallahu alaihi wasallam cela yenta maseri dogudi kiyama wolola ngabe kiyama okoro le ko dunia braba dunia tena tola yake kiyama lo dunia le pano kasoro ka kiyama lo o kiyama lo mi no ko maseri muloni nya rasul sallallahu alaihi wasallam nya yo doifo nya daulu ye watini ko ma yira la ko dunia badonde akhir zaman dunia tabang zaman dunia tabang oto masir mulu yarane rasul sallallahu alaihi wasallam amba foki no bawo no ya wolela hakini ma ballo ko wati do sela hakini ma ballo ko ko do sunya la lela ora sama rasul sallallahu alaihi wasallam ayata masir mulu fo mu na koso sama do hakini ma ballo femi bena ke jani kiyama illo juma mulu kali ko bena fo rasul sallallahu alaihi wasallam angana na anyere so o jama angana na anyere so o jama jumo ya islam amaslando rasul yo fole kamado masna ko zamu yo yere ko o wati ulu ka to mulu so la du koroka nyawulu ka kala ulu yo yere ko abara mi kelengele be nya jo soro la mu'mina o yakuna be ya to mase de islam halbi hakiri numa ka damma ala muke hakiri numa ka damma ala muke o lasnamo lono ya yara kuni kame ko dunya laba ko dunya laba yere damna la de rasul sallallahu alaihi wasallam de bi jira yere jila mi ga Allah subhanahu wa ta'ala boro ka ke jira sidi وما صلى رسول صلى الله عليه وسلم أيرك حادثات في على رسول صلى الله عليه وسلم أقول وبرزت أنا وساء كهاتين أنا كبري أنا كيامك الله كل يوم فلان donc أنا كبري الله سبحانه وتعالى بروك كتير ali dunia tabang ko wajen majam rasul yere ko sallallahu alaihi wasallam wala ko no majalo femu be kay ni kan mu ma ko moy nyana ayi ni kay be na do jina kono ayi ni kay be na do jina kono abe ma mo fe ayi yere ko sini na o be ka sababu kay ko na beya ولله رسول صلى الله عليه وسلم أننا كحديثا بي أما سلامه حديثا مننا أبي موسى العشاري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج الرسول صلى الله عليه وسلم قوم بيننا كي جاني كياما بلو نياكا لواتمي أمبالو دنيا براسل لبما كلا كوكو بربا دوي موي ولي بنا كي كوكو
kolonberia wara dugukolo kɔ kan ka lɔnni fana ni kɔrɔ ta ka bɔ dugukolo kan kolonberia k'o wara dugukolo kɔ kan kaba ka lɔnni fana ni kɔrɔ ta ka bɔ dugukolo kɔ kan kaba ka na mun kɛ k'o dafa kaba ka fagali fana ni siyaya duniya fana ni kɔnɔ rasulu sallallahu alaihi wasallam a kumakan filɛ nin a ye fɛn caman min fɔ silamɛw a ko kolonbeli bɛna caya duniya laban na dugukolo kɔ kan lɔnni bɛna kɔrɔ ta ka bɔ dugukolo kan silamɛw n'i ye nin fɔ mɔgɔ dɔw ɲɛna u b'a jate n'i ma cɛla ka kuma laɲini faamu i tɛna se ka kɔrɔ ɲuman sɔrɔ k'a d'a ma yɔrɔ in na yan silamɛw parce que n y'a k'a filɛ joona joona lɔnnikɛla tun bɛ kɔnte la de n ye dɔ ye n ka dugu dɔ la i t'a ɲɔgɔn wɛrɛ ye dugu fo y'o dugu yiri k'a la ten mɛ bi dugubaba bɛɛ fala an ɲɛna dugudenni kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fala an ɲɛna mɛ an bɛ mun na kɔlɔsi rasulu ko le sallallahu alaihi wasallam a ko lɔnnikɛla anw teri in na kalankɛbaa ka ca mɛ lɔnnikɛla ka dɔgɔ an ɲɛ bɛ min caman b'a la olu ye kalankɛlaw ye mɛ min b'a cɛ ma lɔnnikɛla ye silamɛw ka dɔgɔ dɛ o tumana fɛ danfara bɛ kalankɛbaa la ani lɔnnikɛla cɛ lɔnni ye mun ye silamɛw an ye misiri min kɔnɔ mɔgɔ bɛ misiri min bolo kalan k'o lɔ ka sɔrɔ ka na misiri jɔ mɔzɔnjɛ la lɔnni ye lɔnna mun de ma a ka bon lɔ cogoya taarajɛ la lɔnni ye lɔnna mun de ma a ka fini karanya minisɛnjɛ la lɔnni ye lɔnna mun de ma a ka lafɔbɔnya a ka tolilanya a ka plafɔn donya donc kuma laɲini ye mun ye kalankɛbaa bɛɛ kɛ lɔnnikɛla ye n'a ka baara de ye tumana min ale yɛrɛ bɛna min fɔ kɛli la a bɛna min fɔ toli la o baara y'a yɛrɛ bolo kɛli bolo ma o baara y'a yɛrɛ bolo toli bolo ma o tumana fɛ ka o de ye lɔnnikɛla ye mɛ min bɛ fɛn fɔ a y'a kɛ a yɛrɛ t'a kɛ a bɛ fɛn fɔ a y'a to a yɛrɛ t'a to o ka kalan de kɛ mɛ o ma lɔnni kɛ hali mɔgɔ min bɛna bolo kalan ɲa ma bolo est ce que a ka mɔzɔnya min kalan a b'a nafa wa i ka taaraya kalan i ma fɔ a ni kalan ka ɲa i ya taaraya min a bɛ taaraya ye wa hali n'i ma tɔgɔla ɲaɲa ka bɔ seni de dɛ i bɛ mɔgɔ i kama a tɛ se foyi la a ka fɔ a ni jumɛn de kalan a ka bɔ jumɛn de lɔ donc la rasulu sallallahu alaihi wasallam kuma laɲini ye mun ye duniya laban kɔmaseri ka tɔ mun de ye lɔnnikɛlaw minnu ye min kalan n'i tun bɛ baara la kɛli bolo ma i tun bɛ baara la toli bolo ma o de bɛna dɔgɔya duniya laban waati la o de bɛna dɔgɔya duniya laban waati la silamɛw an ka sariya lɔnni kuranɛ lɔnni hadisa lɔnni olu ye ɲinina mun de kama ko ka silamɛya bɔ nɔgɔ la ka silamɛw bɔ kunfinya la k'a kɛ ka silamɛw lɔ alikiyama ɲini na ka duniya kani dɔgɔya u dusukun na k'u ni la kiyama ɲini kan k'u lɔ kɔdɔ na duniya ɲini na silamɛw o tumana fɛ Yàlla subhanahu wa ta'ala ka taa i kɛ lɔnnikɛla ye i bɛ ka lɔnni ta Ala o fan min fɛ rasulu ka lɔnnikɛla minnu ma ko i bɛna dɔgɔya duniya laban waati la i bɛ kɛ o dɔ ye hali bi a fɔ ko ɲuman ka d'an ma Ala k'o kɛ o tuma ne fɛ silamɛw a ko kolonbiriw bɛna wara dugukolo kɔ ka silamɛw an filɛ misiri kɔnɔ nin bi silamɛw i bɛ taa misiriw sɔrɔ misiri fan de tɛ jɔnw ye silamɛw don tɔgɔ bolo ma
mais mi a yɛrɛ ka diinɛ lɔn silamɛw ka dɔgɔ mi ye a yɛrɛ ka diinɛ lɔn hali ɲɛ lɔ la seli n'a kɔnɔ ko yɛrɛ gansan ma i kana taa jaga la i kana taa foyi la seli min an bɛ boromalana ma k'a daminɛ ɲɛ kɔnɔntɔnni ma ka se salamaleku fili la n'i ka misiri nin da la tugun sisan ko k'a gisɛ bɛ k'an kun kelen kelen ka bɔ kelen kelen silamɛw mɔgɔ min bɛ bɔ da nin fɛ wala silamɛw bɛ tɔgɔ dɛ min bɔtɔ da nin fɛ silamɛw k'a tɛmɛna a kɔnɔ silamɛw ka dɔn mais o kun binna k'olu kɔ k'olu yɛrɛ kɛ diinɛ yɛrɛ ɲɛfɔla ye ka lɔbaw to yen olu ye kɛ diinɛ nin ɲɛfɔbaga ye ka lɔbaw yɛrɛ to yen silamɛw hali bi k'an bɛɛ lajɛlen sutura ala m'o kɛ rasulu sallallahu alaihi wasallam a ko kolonberiya bɛna jɛnsɛ ka lɔni kɔrɔ ta ka bɔ dugukolo kan ɲagana waati ni filɛ cila ka waati ni masilama o de dabilala ni ka taga a k'a di sabɛrɛ a ko lɔni bɔ dugukolo kɔ kan a tɛ ka fɔ lɔni min bɛ mɔgɔ yi la a bɛna lɔni wɛrɛ sama k'o bɔ yen lɔni bɛna bɔ dugukolo kɔ kan ni lɔnikɛlaw ta fatuli le ye a ye bɛna ye lɔnikɛla ɲɛnama minnu tun bɛ bolo tun bɛ diinɛ la k'a labaara ka ɲa i bɛna ye olu bɛ banna ka taga olu bɛ banna ka taga minnu bɛ nana wulu kɔ i ka kalankɛ mɛ i b'a ye i b'a lɔ olu ni tagabagatɔ in wojɛ ma ko kalankɛla ni lɔnila tɛ kelen parce que minnu bɛ kɔfɛla ye olu tagani olu min bɛ tɔgɔla baara min ma i tɛna o ye kɔfɛbaga ye la olu min bɛ tɔgɔla lɔnila minnu ma i tɛna o ye kɔfɛbaga ye la n'i y'o misaliya ta k'a daminɛ rasulu sallallahu alaihi wasallam cila yɛrɛ ta tagama a ka sahabaw ta tagama kana don tabiina yi da silamɛw kana se wulu la an ka alimamiba naani minnu ye ko fɔla duniya kɔnɔ n'o wulu tagala n'u ya lɔni n'u ya diina baara se minnu ye minnu nana o kɔfɛ wulu ma se ka kun wulu la a bɛ tɛnɛ an n'u ɲala tigɛla ka minnu sɔrɔ an bolo yan silamɛw wulu kelen kelen wulu fana tun b'a caman ye mɔgɔ yi bolo dɔn tun bɛ o la ala ɲɛsiranya la terebaatɛya la diina baara ko ɲuman la silamɛw olu filɛ fana ni tala ala bolo ni k'a bɔ a ye silamɛw ko olu bɛna ban hali lɔnnikɛla tɛna to silamɛw diinɛ ɲininkali bɛna kɛ mɔgɔ la i bɛna diinɛ jaabili kɛ ka sɔrɔ lɔnni tɛ yen i bɛ mɔgɔ in lafili ka b'a kɛ i yɛrɛ lafili silamɛw a ɲɛ tagala wuli ma hali bi a fa ko ɲuman ka da ma ala m'o kɛ ko mun bɛna kɛ o kɔfɛ ko fagali de bɛna caya silamɛw a ye duniya filɛ n'i k'i sigi ka television lamɛn ka pɔsi lamɛn jamana minnu yira to i la silamɛw i bɛ fagali ko kuma de mɛn a kɔnɔ dɔrɔn gɛri bɛ jamana fakɛ salɔ mɔgɔ kɛmɛ yirika minɛ faga la mɔgɔ bi yirika minɛ faga la ɲɔgɔn faw de bi lɔ ka taa rasulu ko sallallahu alaihi wasallam min yɛrɛ fagali la a ma lɔ a bɛ fagali kala kun min na a yɛrɛ bɛ min faga la o de fana ma lɔ i b'ale fagala kun min na silamɛw an donna o waati de kɔnɔ silamɛw rasulu sallallahu alaihi wasallam a ka ninnu fɔ an ɲɛna ka kɔngɔ bi yɛrɛ ma se silamɛw a ka hadisa wɛrɛ fana nana o bɛ kumana duniyalaban fitina ninnu ka silamɛw o hadisa in kɔnɔna na an tɛmɛna min na n y'a ye lɔnni kɔrɔta ye ani jahiliya dilanŋɛnɛmaya ye duniya dugukolo kan o b'a kɔnɔ a nana mun yira o kɔfɛ wa yasfi zina a ko ɲɛmɔgɔya de bɛna jɛnsɛn dugukolo kan ɲɛmɔgɔya duniyalaban na ko ɲɛmɔgɔya bɛna jɛnsɛn dugukolo kɔ ka silamɛ ɲa kɔni tɛna sɛbɛn kɔni mɔgɔ ye diinɛ bi silamɛw a bɛna kɛ jɛnsɛn ye sa dɛ an kana kuma silamɛw mabɔw to yen est-ce que bi i bɛ don silamɛ lulɔɔru kɔnɔ bi lulɔɔru la ko tɛna ɲamaden dɔ labɔ lulu kɔnɔ denkɛ ta tɛ lu kɔnɔ denmuso ta dɔ tɛ lu kɔnɔ i bɛ se don ka don lulɔɔru kɔnɔ i tɛ taa ɲamaden dɔ labɔ lulu kɔnɔ i bɛ kamelenden k'i ɲɔgɔn kan bi silamɛw ka se 10 minutes
sɔrɔ la min bɛ ɲɛmɔgɔya k'a si kɔnɔma. I bɛ se ka simiriden kɛ ɲɔgɔn kan bi tan min na k'u bɛ taa kelen sɔrɔ a cɛ ma min bɛ ɲɛmɔgɔya k'a si kɔnɔma wa silamɛw. A jɛnsɛnna luticɛw sɔnna a ma lutimusow sɔnna a ma. Kabini nana denmuso bilala a banna fa ɲɛna ka bɔ n'a ye. Kabini taala donna a la sunkuru ye a banna fa ɲɛna lu kɔnɔ kaba ka bɔ n'a ye silamɛw. Mana tɛ yen. Kuma kelen min b'aw bolo dɔrɔn hali sisan denmuso minnu tɛ se den minnu ni walayi mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn woro la bere walayi sisan jamana laban den ninnu ni bere ɲɔgɔn ja jamana laban banna faw tiɲɛna de fɔlɔ ka sɔrɔ o denw nana tiɲɛ. I bɛ na mɔlɔ i fa ni ba min bolo n'olu tun tɛmɛni ne la fɔlɔ. I tun bɛ kuma la ni denmisɛnninba ye, I tun bɛ min fɔ la, n'i ma si dɔn i t'a si fila kɛ. Est-ce que ne tun bɛ se ka sɛbɛnni bila ka na don o ka lu kɔnɔ? Ni ne y'i ta ni dɔgɔnata mɔrɔmɔrɔ ni ɲɔgɔn na sira la, I ne tɛmɛna o la, I ne tɛ fɛn fɔ la, a b'a bila a bolo ma ka don ka lu kɔnɔ, ou bien a t'a don lu kɔnɔ. O y'a yira la, fa ni ba minnu tɛ kuma na, olu le ma maloya Ala ni diɲɛ ma wele ka maloya tigɛ sisan denmisɛnw ɲɛ la. Rasulu ko sallallahu alaihi wasallam a ko duniya laban tɔ ma se dɔ mun ye a ko jɛnɛya de bɛ na jɛnsɛn silamɛw dugukolo kan. A ko mun de bɛna caya duniya laban na shurubul khamr dɔlɔ ka mini silamɛw. Silamɛya donni an fɛ yan ka n'an faw camanba sɔrɔ fɔlɔ i tun bɛ minfɛnw min na olu tun ka ca. Mais diinɛ nani kɔfɛ n'i ka silamɛya ta i bolo fila la silamɛw a bɛɛ lajɛlen k'i kɔ don dɔrɔn min na pewu ka ban i tun bɛ silamɛlu ta ani kɔ k'i ɲɔgɔn kan ka se 100 yiri kan lɔ bolo tɛ sɔn silamɛden kelen cɛman na musoman na k'a bɛ dɔrɔn min na i tun t'a ye. Mais an bɔra se duniya laban min na a silamɛ denmisɛn n'a ka a cɛlanga na musolanga I ka 100 o 100 kɛ i bɛ taa sɔrɔ 60 bɛɛ lajɛlen ye ɲɛnaminifɛn tala ye. N'i taara majiw la silamɛw ka taa don yadɔrɔniyɔrɔw la silamɛw silamɛdenw de cayala ye. O bɔlen kɔfɛ a ɲɛnamini jɔsi minnu lɔnni an ka sow kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ a tɛrɛmutala minnu tɛnni ka lɔ an na yɔrɔ in na yɔrɔ bɛɛ min y'a kɛlɛ kun o silamɛden a ye kɛlɛ minnu kun o silamɛden min y'a feerela o silamɛden a ye kɛlɛ min yɛrɛ kun o silamɛden ɲɛnaminifɛn bɛɛ lajɛlen bɛ don dɔrɔn ka kiti ma n y'a bɛ adamaden bɔ a hakili kan. Mais Rasul sallallahu alaihi wasallam a ka yira na komi ye kiyama duniya laban tɔ ma seri. A ko duniya laban tɔ ma seri dɔ ye mun ye wa yazhabu rijal wa yabqa nisa. Cɛw bɛna dɔgɔya duniya kɔnɔ ka musow caya. Rasul sallallahu alaihi wasallam cɛw bɛna dɔgɔya duniya kɔnɔ ka musow de caya. An ye bolo min ka bi an y'o lɛɛri de la sisan. N'i y'an ka luw ta mɔgɔ minnu fatula n'i ka olu kɔtɛ luw kɔnɔ lutigi musow de ka ca ka tɛmɛ lutigi cɛw kan. Cɛw de fatula ka musow don luw kɔnɔ bi silamɛw. Gɛri ye jamana minnu lɔ cɛw de fagala ka musow to yen. Kɛlɛ donna an ka jamana kan yan daluwa kɔnɔ an ye kayite min kɔnɔ ko ɔrili. Aw ni faaliba kɛra lomi muso jɔlen fagala. An ye kayite kɔnɔ yan faaliba kɛra yan lomi muso jɔlen fagala. Mɔgɔ o mɔgɔ sala ɲɛ k'a ko mɛ a bɛɛ ye cɛ. Cɛw bɛɛ fana ni min ye luti ye muso ye min kun 1 2 a bɛɛ kɔ donna musow la fana ni ka musow. N'i ka don Siri bi ka don Irak ka don Afghanistan ka don
muso bilu ye bɛɛ cɛ kelen na muso bilu a bɛ gawo sigi cɛ kelen hali ni k'aw kɛ fana ni muso bɛɛ ma kelen wɔɔrɔ bolo ma n'i t'a lase matɛrɛtɛw la den minnu bɛ jigin la i bɛ taa jigin ni denw kɔnte muso ka ca ni cɛ ye o kelen a filanan salibolo fana ni ma cɛ min ye saba fana ni o de ka ca ka tɛmɛ muso kan Rasul sallallahu alaihi wasallam a ye minnu bɛɛ lajɛlen ta silamɛw k'o ta k'o d'a ma a ye taamasiyɛn jumɛn minɛ ta tuguni silamɛw k'o ta k'o d'a ma ko duniya laban na adamaden bɛna o lataga ko arabuya mɔgɔ bɛna dɔgɔya o ye mun ye al-ma'asi musique donc i ka don silamɛ lulu kɔnɔ bi an y'a daminɛ lu kɔnɔ yɔrɔw ma i t'a dɔn kasɛti minnu la